म्हाका एक सांगा, कदंबा प्लॅटवर उदकाचें कनेक्शन दिलें तुमी कॉलनीत जास्त तांकां दिली तुमी तांकां दिवंक ना उदका तांकां वॉटर दिली मागीर तांकां दिवंक नासतना तुमी हांगा कशी दिली हें हांगा कन्स्ट्रक्शनूच जावना हांगा कशी दिली पॅन नंबरान कितें कॉलनी आसा हो तो खंयचो तो कदंबा फास्ट मरे मिलरॉक आसा काजा आमोरा आसा नावेलकार आसा त्यावेळी कितें आला वयल्यान पास करून हाडला म्हणटा न्हू तुमच्या अशें तेंच्यांनी पास करून हाडून हांगासर दिल्या म्हणटा ते म्हणजे फायदे वयल्यान आतां वयल्यानसून आतां कशें म्हणटा सर आतां तेंचो म्हणटा रिपोर्ट वयल्यानसून येयला वयर म्हणजे अप्रूव्ह केला केन्ना 24 मार्चा सो ती फायल हाड कोणी अप्रूव्ह केला ती आमकां दाखय आमचो एक डिमांड ना 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 तांकां कनेक्शन दिलें ती 3 दिसाचो स्टोरेज तुमकां टँकर स्टोरेज स्टोर करतले ते पंपिंग करतले व्हडले जनरेटर लागले पंप करतले आनी सगळें उदक भितूर मारतले तुम्ही ताका सेपरेट पायपलायन हाडटले काय तिकाच कनेक्शन दितले पायपलायन टाकलेला पायपलायन हाडचे तांकां ते तुमच्या पायपलायनीक कॅबिन दितले ना ना तुम्ही लायन खंयच्यान हाडटले आमकां प्रोजेक्टूच सर आमी प्रोजेक्टूच ना घरा बांदून रावली ओके मेन कशें आसा आयज लोकांक प्रॉब्लेम आसा मानता तुमी सारकें मानता मरे तुमचो डिपार्टमेंटूय मानता मिनिस्टरूय मानता सीएमूय मानता ओके एक टायमार तुमचो सरकारान जी धोरणां दिली 24 वरां उदक दितलें 24 वरां दिना मागीर जेन्ना काब्राल मिनिस्टर जालो काब्राल म्हणपाक लागलो 24 वरां रावपाना आमी 4 वरां दिवपाचो हें करता मागीर 4 वरां आतां भायर आतां 2 अर्दी काकी बाबडी सांगता आमकां 10 मिनटां उदक येता तुम्ही आता रिअलिटी पळया जे सांगता घोषणा दिता घोषणा वयल्यान खंय 10 मिनटां 10-15 मिनटां तर अर्द अर्द सो हे अर्द वराची उदकाक लागून आयज परिस्थिती इतली विकट जाल्या आनी तुमी त्याच हेजेर आनीक लोकांक मार उठल्या मरे तुमचा स्टाफ आसा पळय जो ग्राउंड रुटार काम करता सामको ग्राउंड रुटार ते आमचेच हांगा करमळीचे सो तांकां जर विचारीत न्हू सर आसतले एक टायम चुडू आसा आनी कोण आसा सर तेंच्यांनी आमकां ते सुद्दां सांगता सर आनी एक हांव सरपंच जाल्लो एकूच टाकी आहली तेन्ना चवथीक उदीक ना आनी हो फट्टे तुमचो हो आहलो हो फट्टे तो धाडटलो आसलो तेणी कितें केलें जाणा तूं आतां रिटायर जाला आतां हांव स्टेटमेंट करूंक शकता तेजेर तेणी सांगलें कितें की थंयसर चेनींग लॉक मारला की तितले ट्रेडी काडल्यार तितलें उदीक भितर पडटा टाकयेन की जर 2 ट्रेडी वाडयत जाल्यार आनीक वाडटा आनी लॉक मोडून ओपन करून उदीक घेवल्लें तेन्ना अशी पळय एक टाकी आहली तेन्ना सरपंच आसला बाबा मेन पायपलायन वावताले आनी ताका 11 जण आहले फक्त 8 मिटराचे डिस्टन्साक चुडूक विचारलें जाता सर एवरी टायम सप्रेशाक फोन करता हांव म्हाजे कडेन व्हिडिओ बी सगळे आसा अजून पर्यंत 5 वर्सां सर 5 वर्सां कंटिन्युअस फॉलोअप केले कांयच करूंक ना सप्रेशान सर येवन पळयले सगळे इन्स्पेक्शन करता सगळे करता रिपेअर करतालो पूण तेजेर कांयच एक्शन घेवना मागीर हांवें सर पर्सनली हांगासर लेटर केले आनी ही वचोन मेळ्ळें सोमार नायक रिटायर जालो सर आतां तो हांव पर्सनली व्हिडिओ सगळे ताका ऑन द स्पॉट दाखयले ऑफिसार आतां ते सोमार नायकान सर 5 वर्सां उपरांत ते रिपेअर करून दिले आमकां ती म्हाजी अशी न्हू फूल गांवाची पायपलायन आसली पूण रिपेअर करूंक नासली आनी आतां ती न्यू पायपलायन घातल्या सरपंचाक सर उदक नसल्या कारणान मरचें पडटलें उदक पिवपाक मेळचें नासलें आनी आयज गरीब परिस्थिती आसा लोकांची लोकांकडे थोड्यां कडेन खावपा जेवपाक पासून इतली परिस्थिती वायट आसा धंदो ना सारको काम ना सारकें सगळें आयज आमकां सामकें जाम केलें सो हें ज्या परिस्थितीन सद्याक आयज चल्लां आनी तितून खबर तुमी आनी हें करता उदकाक लागून धांदळ करता जी बेजीक नेसेसिटी आसा तिका नाजाल्यार आनी उरना कितें मॅडम फुडें फोटो काड